अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाकिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे आप कि मैं एक वीडियो क्लिप भी आया हूँ। देखिए आप ये कलमात जो है कुछ बता रहे थे उन्होंने, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कुछ अपनी रोशनी डाल के जो आप बता दीजिए प्लीज़। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़। शुजात भाई हैं शिकागो से, इस चैनल के सपोर्टर हैं, मोहसिन हैं, दोस्त हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे सपोर्टर्स में इजाफ़ा फरमाए ताकि हम आपकी इल्मी प्यास बुझाते रहें। और तहक़ीक़ करने के बाद जिस तरीक़े से शुजात भाई ने एक सवाल भेजा है, इस हदीस को इसकी तहक़ीक़ के सिलसिले में मुझे कई घंटे लग गए, मैं आपको बताऊं। और मुझे वो अल्फाज जो मौलाना ने बयान किए हैं अपनी इस वीडियो में, उनको सही तौर पर समझने और फिर उनकी हकीकत तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप जैसे चाहने वाले सपोर्टर्स हमें हौसला देते हैं, हमें सवाल भेजते हैं, इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा हौसला और बुलंद होता है और हम आपके लिए जद्दोजहद करके आपके सवालों का जवाब यूट्यूब और फेसबुक पर लेकर हाजिर हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो शुजात भाई ने भेजी है, इसका उन्वान है 2 मिनट का अमल, हूर ऐन से निकाह होगा। हूर ऐन से निकाह होगा, 12,000 फरिश्ते सवाब लिखेंगे, 4 आसमानी किताबों के पढ़ने के बराबर भी सवाब मिलेगा। और फिर मौलाना इस गुफ्तगू में क्या फरमा रहे हैं, इख्तिसार से मैं आपकी खिदमत में वो नकल करने की कोशिश करूंगा। इस पर अपना कोई खेल खेल नहीं सकते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा इनाम उसे ये देंगे कि हूर ऐन से इसकी शादी करा दें। हूर ऐन से शादी हो, वो बीवियां जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिन तलाक में समा फी लैलतिन मुस्लिमतिन ला ताति दुनिया अला मन फीहा, अगर सब जितनी चीजें हैं वो सब भी रोशन हो जाए, वो हूर ऐन उससे अल्लाह उसका निकाह पढ़ाए। वहां यहाँ जो फजीलतें बयान की जा रही हैं ना, वो ये हैं कि कुछ कलिमात हैं। अच्छा, जो कलिमात शुजात भाई मौलाना ने बयान किए हैं, और इस वीडियो के नीचे बड़े अजीब और गरीब कमेंट्स मैंने देखने को मिले हैं मुझे। एक साहब ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अकाबिर पर पूरा एतमाद है। इसका इजहार उन्होंने कर दिया है कि हमारे दिल में आपकी इस वीडियो से शक और शुबह पैदा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि आपने जो पुरएतमाद कलिमात कहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की है, उसका हवाला आपने नहीं दिया है, सिर्फ उसको आपने अपने अल्फाज में नकल कर दिया है। और इन्होंने कहा कि अगर इसका हवाला भी हमें मिल जाए तो हमें दूसरों को फैलाने में इस हदीस को आसानी हो जाएगी और हम इसकी आपके साथ खिदमत करेंगे दीन की। अच्छा, दीन की खिदमत करने का जज्बा बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक कि आप कुरान और सही अहादीस नशर नहीं करते और यह हदीस ज़ईफ और मौजू आप नकल करते हैं और उस पर मुहद्दिसीन का क्या अमल और क्या स्टेटस है आप नहीं बयान करते, तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यूअर्स आपको सवाल जरूर करेंगे कि जनाब आपने हदीस तो बयान कर दी है, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि इसकी सेहत के बारे में क्या ख्याल है और उलमाए मुहद्दिसीन या अहले हदीस उलमा का इस बारे में क्या राय है। क्योंकि अहले हदीस ही जो कुरान और सुन्नत पर नजर रखते हैं, या अहले हदीस ही जो अहले हदीस होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि वो हदीस की छान फटक करते हैं, तहकीक करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मुफस्सिर कुरान इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। तो वो मौलाना क्या कह रहे हैं, और 12,000 फरिश्ते, तीसरा इनाम 12,000 फरिश्ते, 12,000 फरिश्ते बारीक चमड़े पे उस इन कलिमात के कहने पे सवाब लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे। 12,000 फरिश्ते इन कलिमात को अगर कोई पढ़ लेता है तो वो उसके सवाब को लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे। 6 ऐसे सवाब बयान किए हैं मौलाना ने जो बहुत खूबसूरत तो ज़रूर हैं, लेकिन आया सेहत के एतबार से उसकी क्या हैसियत है मैं आपको बताता हूँ। इसको
قرآن کریم کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، سورہ زمر کی آیت نمبر 63 ہے۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے بعد یہ حدیث نقل کرتے ہیں عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفسیر، تفسیر کے بارے میں جو قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے شجاعت بھائی، اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کہا کہ لہو مقالید السماوات والارض ما سألنی عنها احد قبلک یا عثمان، اے عثمان تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، یہاں جو ان کلمات کو صبح کو اذا اصبح 10 مرارا ان کلمات کو 10 مرتبہ صبح کو پڑھ لیتا ہے، اور ولا حول ولا قوة الا باللہ اول والآخر والظاہر والباطن، اور اس کو پھر 10 مرتبہ شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ابلیس اور اس کی جو فوجی ہیں یا اس کے جو جنود ہیں یا اس کی جو ٹیم ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ اس کے ثواب میں جو چاروں جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان کتابوں کو بشمول قرآن کریم پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مولانا یہ بھی فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو 10 مرتبہ کہنے کے بعد آپ کو حج اور عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا حکم لگایا ہے شجاعت بھائی؟ وَهَذَا حَدِيثٌ غیر صحیح، اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر قرآن میں نقل کرنے کے بعد بیان فرمایا وَهُوَ غریب وَفِيهِ نَكَارَ شَدِيدًا، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوعات میں نقل کیا ہے جہاں کہ انہوں نے جھوٹی اور من گھڑت روایات نقل کی ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُصَحُّ، اور اس حدیث کو پائے ثبوت تک اس حدیث نہیں پہنچتی۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، جب سوشل میڈیا پر بڑے بڑے خطیب اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں نا جس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں، اس میں حد درجے کا غلو بھی وہ بھر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے نقل نہیں کرتے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات میں جمع کیا ہے، وہ موضوعات جہاں انہوں نے من گھڑت اور جھوٹی روایات نقل کی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے محدث، انہوں نے کہا کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ خیال رکھیں، دیکھتے رہیں چینل کو، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز ہم جد و جہد کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا کام جس طریقے سے آپ کو چینل کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔